جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. on accay hakke ɓawto mi udditiri yettugol Allah onon mawɓe am e neniraɓe wonɓe gaaɓe mi woni e townude hito an e mum. on accay hakke mi daɗɗiri yettugol Allah mo tawi ko kañum hande e yettugol. mi seedi reweteɗo e haqiqa ala si wona Allah goto bajjo seniɗo mo ala kafidiɗɗo mo ala rentinirɗo mo tawi ko kanko wodani laamo, kanko Allah kala ko yiwɗen waɗi ko nanɗen waɗoyay ko o wawɗo. en seedike o kohojo meɗen annabijo meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko nelaɗo makko faade dendagal tagore nden mo tawi ko rahmatan lil alamin, ko yurmede wonande tagore nden fo. ɓawto ɗum wonko Allah subhanahu wa ta'ala newni e nder ɗi minitaji ɗo. mi toppito e ñalande nde mi wayrono ɗo hadis momi fuɗɗino ɗo mo tawi gasali yanñugol mana makko. ɗulle ko nelaɗo makko Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ma amana bi man bata sab'an wa jaruhu ja'i. gondinali on neɗɗo waaliɗo no haari kañum e ɓeygure mum kawtal makko hino weela. hadise ɗimmo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ma amana bil qur'an, gondinali qur'anare nden man istahalla haramahu, on neɗɗo dagintinɗo ɗum ko qur'ana harmini. joni noon wiɗen l'islam on ɓen haani janngude jikkuuji ɗin. si en janngi jikkuuji ɗin ko jikkuuji moƴƴi ɗin ko ɗum wiyete l'islam on. si julɓe juulooɓe ɓen ɗuuɗi kono bonunde hay pus alaa ko acca. jikkuuji moƴƴi alaa e dogude hakkunde yimɓe ɓen.
o gandi haray ha joni l'islam mo nelaɗo makko muhammadu sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o l'islam moɓe hewtinno mofte maɓɓe ɗen ɓeɓe wuuridunoɓen on ɗon halay o tertama ɓay si en daari hande ko honno mo kala ko honno wuuriri nelaɗo nawa si ɓe maaki wondema ko waaliɗo e ɓe nguure mum no haari nene gooto makko no weela ma ben gooto makko no weela ko ɓe maaki ko jaaru ko kawtal makko jooni noon haaranne ko huunde yaajunde haarande jawdi haarande kala piiji ko jogii nafa kon fof si tawii annda heɓi ɗum kono tawa kawtal ma ngal kañum ngal ɓattora e ɗum ɗon ko honɗum waɗi si tawi l'islam on hande ɗuuɗaama kono no lo'a ko tawi l'islam mo nelaaɗo jannuno sahabankeɓe ɓen on ɗon duuɓi jooni ko fawi e wuluure goɗɗum mbi accita ko ɗum si tawi janngugol taariha nelaaɗo on ko honno wuuridirno e ɓe wuuridi ɓen sahabankeɓe jaɓuɓe l'islam on e junngo makko kanko nelaaɗo ɓawto faatagol maɓɓe ɓe jogitiino ɓe janngini ɓe noon on tigi jannga kadi histoire ɓen ɗon goɗɗo e jihaadiji fewno nelaaɗo woɓɓe wii ko uhdi woɓɓe wii ko badre gere on dundurno kur hakkunde julɓe ɓen ayi allah ko jarribotooɗo tawi ɓe mankira ndiyan kamɓe julɓe ɓen woɓɓe ɓen yaniray ni ɗonka tawa na wasi ko goɗɗo tappi on tigi kono ɗonka kan tawa ma o yana o waalo karamo koɓe winduɓe taarihaji ɓen ɓe wii neɗɗo annduɗo ɗum julɗo heɓi ndiyan tawi ɗan ɗuuɗa o wii kono yo naɓan ɗa ndiyan goɗɗo e ɓe e yanuɓe ɗonka o neɗɗo o immi o ari o tawi goɗɗo e sahabankeɓe goo no yani no faɗɗa ɗonka o wi e hi mi addi ndiyan ɗo yara ɗan duuɗa kono wonno ɗan ɗo ittete ɗonka o wi mi wawata yarde ɗam nane mi accimo siɗɗo an goo ɓaawo ɗo on no tampi ɗonka ɓuri mi wawata yarde ɗam mi andita fi on heɓade ɗam doginanam mo ɗan ndiyam o immi naɓani oɗa kadi on wi o min kadi mi accuno goɗɗo ɓaawo am on no tampi ɗonka ɓuri mi wawata yarde ɗan ndiyam o naɓoy ɗan ka sakkitoro on o wimo e hin ndiyan o wi ene ɓe aɗimmoɓe an to ɓen heeɓi ndiyan o wi o ko kamɓe wi yomi addane o mi yarata ɗam ɓe yarali ɗam o wi joni yo yiltito to hewtoygol makko o tawi on ɗon o to o maayi ɗonka kam ko nelaɗo makko mouhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sallam julɓe ɓen no haani waɗude wa ɓanndu si hawri ɓanndu ndun ndu ala sera ko ciwa tun kum ɓuri fanɗude e kolli ɗin ko sera few kum woni kono si kum ɓuuti ɗo ɓanndu heddin ɗum fof annday ɗum ɗo fof ko firo ko nelaɗo maaki kon gonɗinaali ɓe on waaliɗo no haari kañum e ɓe nguure mum kawtal mum ngal no weela joni noon ndaaren ɗo fewno heege waɗi ko hombo e marɓe ɓen miskinɓe ɓen onon ɗo fof manditiiɓe ko hombo e marɗo yehi ka nder galle mum wiye hiye ɗe balɗe ɗo tampere no woodi fi heege e hine wallitere ɗum ɗo tawa woodi e men enen miskinɓe heɓuɗo tawa goɗɗo e marɓe goo ari waɗi ɗum hontomo hino wakkili juulugol e wirdagol kono tawa ɓernde nden
yaajana fi ɗimmoɓe muɗum ɓen e joni o hadise ɗimmo ko nelaɗo maki ɗo ma amana bil qur'an man istahalla ramahu gonɗinali qur'ana on dagintinɗo ko qur'ana harmini o gandi e gurdan nelaɗo fewdo qur'ana tippoto nelaɗo ɓe wullitino e allah jaman no hani yiltitade on aya moƴƴa nelaɗo ɓe makuno ñande goo bismillahi rrahmani rrahim wa qala rasulu maki nelaɗo allah on ya rabbi ya an jooma an inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura ya rabbi ya an jooma am nelaɗo maaki ɗum ko aya qur'an wonɗo e suratu furqan ya jooma an inna qawmi ɓe yimɓe am ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura ɓe jogitike nde qur'anare ɗo tertande en tertike qur'an landaro ɗon julɗo en tertake qur'an hande si probléme waɗi hakkude ma e goɗɗo ko on ɗo wullitoytoɗa kaka qur'an hande hewti ay hakkude ƴettinirɓe si gaɗi kaka qur'an kaka police ka gendarmerie ko qur'ana fontete to ñaawire wona mere si nelaɗo ɓe makunowo maku ya rabbi inna qawmi ittakhadhu lqur'ana jooma yimɓe ɓen jogitike qur'anare nden tertande ko satti gadi ɗo ayiyay ɗo hara ko hakkude aden e ɓeygu mum hakkude aden e ɓiɗɗo mum tata ɓe wiya ka police qur'ana no yeeso men cerleji ɗin aray ɗo ha anditen qur'ana no terta ko sertigal gijel woni hakkude ƴettidirɓe ka musidde meɗen ko laabi jelu enen ɗo fof kala e men yoɓirɗo ka wonki mum tawa hakkude ɓeeɗo e oɗo e ɓeygu mum no seedude ma ɓe seedi ko seedeɓe njelo ɓanna ɗon onko tawaka seedeɓe waɗaka sertugol min ɗo hayne wotere mi tawaka jon noon suratu talak simorde no jange fi sertigal allah no wi ɗon waɗe seedeɓe ɗiɗo nunɗuɓe kala janguɓe qur'ana wonɓe nder ga ayeje guluji 6,656 ko hombo hawri ton e aya ka allah daalisi ɗon humude dewgal waɗe seedeɓe ɗiɗo hombo hawri e aya ton min do mi hawrani e aya qur'ana zahir wiɗo nde dewgal no hume waɗe seedeɓe ɗiɗo ka allah wi yo seedeɓe ɗiɗo waɗe ɗon sertigal mi tawaka hayde wotere ɗum ɗon aya qur'ana no yewti ko nelaɗo makuno kon ya rabbi ya jooma inna qawmi no yimɓe am ɓen ittakhadhu lqur'ana mahjura ɓe jogitike nde qur'anare ɗo tertande en tertaki nde na fontugol janga ɗo hurufaji ɗin kono ɓa enen ko ɗum ɗon ɗaɓɓiɗoen no wiyama jangi alifu goto no mari baraji sappo montane junubaji sappo kono ko ɓe sant ɓe comprimé je ɗo ñawnayde nawnare ɗo a 100% kono noon ko si a ƴetti na fi a soodi a wallini a addi a wallini ka suuduɗe dikkini a ƴettali ɗe qur'anare nden fi a jangiɗe kono si tawi a hutorali ko nde wima kon honɗum nde nafa ma qur'an kono noon ɓay ko jembanɗan ko ɗum ɗo woni mbowka me min wowlowo ɗo onon ɓe mi hoddi ɗo ɓen
ayni teelan ndaaron ko honno mi waɗi si tawi komi woni e wowlude ko miɗo wayi noon kaɓe nguure an heɓo jembuɓe lan si tawi heɓi keɗiɗo e tato jembuɓe lan goɗɗo goo jembo e jooni ɓen ɗon kadi kono si tawi ko wowla haɓɓa ko wowlugol tun musidɓe julɓe ɓen si ɓe taskike e pelletle ko heɗagol ngol ko miijitagol ngol nafata en yiinatoyoɓe yiite goo ko on ɗum ɓe wulliroyta ka nder yiite bisimillahi rahmani rahim ɓe wiya law kunna nasmau aw naaqilu ma kunna fi ashabi sa'ir si tawno men laatino meɗen nana komin wona yewtede ko min faama ɗum min haqqila min wonatano jeeyaɓe e yimɓe yiite taskoɗen ƴetten qur'ana hikkinen yeeso men watta en wonu taweteɓe e ɓeɓe nelaɗo wullitino e hoore muɗum wondema ɓe jogitike nde qur'anare ma jurantertande watta e wonu taweteɓe ɓen si en daari ko wiyete kon gila e go'o haa ka hewtoyi kaɓe ngureji meɗen kala ka daariruɗen wo ko qur'ana haray terta aya qur'ana allah no dalanen e qur'ana makko firentugol ɓe ngureji meɗen ɗin ya ayyuhallazina amanu ko onon yo gondimɓe ka allah wi ya ayyuhallazina amanu ko onon yo gondimɓe duhiɗo e suddiɗo o weltike ko kanko nodda ko onon yo gondimɓe ɓo anfusakum wa ahalikum naram dande wonkiji moɗon ɗin e wonkiji ɓe ngureji moɗon e nge yiite waquudu hannasu ko huɓɓitirtenge yimɓe wal hijaratu e kaaƴe alay hano e magge malaikatum malaikaɓe giladum sattuɓe sidadum ñaaɗuɓe la yasuna allah ɓe yeddata allah ma amarahum ɗum ko o yamiri ɓe wa yafaluna ma yu'maruna hiɓe golla ɗum ko allah yamiri ɓe ɓen malaikaɓe ɗon ko allah on tagiri ɓe ko honɗum ko lettugol bomɓe kono yo gondimɓe dande e wonkiji mon e wonkiji ɓe ngure mon e nge yiite enen kadi ewniɗen ewnago yeeso ewnago allah ngon komo allah dandi wo wawɗo dandude hoore mum ala ko allah dandata enen kamna ɗum ewniɗen allah ewniken kono yo gondimɓe ɓu anfusakum dande e wonkiji mon waalikum e wonkiji ɓe ngure mon enen kadi wiɗe o ko allah dandata jorki allah yo allah faamin julɓe ɓen qur'ana tufassiru ba'du haali ba'd qur'ana fira qur'an en faama e firo qur'an kono si tawi ko wiyete kon ko beleɗe ko faale ko ɗum qur'ana firira ko ɗum sarhuji qur'ana ɗin daren sarhuji wiyen tafsiru kaari ƴetton tafsiru tabari tafsiru fakhru razi ko ɗen woni defte wiyeteɗe tafsiruji kiɗɗi e durul mansour ko way tawa ɗum ha amad assawi ha joni noon kadi fewnɗo fatawaɓe fewndiɗo wo no tafsirude qur'ana ƴetta ndaara ɗon a taway buyno sarhude goɗɗum no wattori toon faale mum no bambani ko woni e mum kon e fedde nde woni nden ko ɗum si nelaɗo ɓe wullitino ya rabbi inna qawmi no yimɓe am ɓen ittahasu hada al qur'ana mahjura yimɓe am ɓen jogitike nde qur'anare tertade joni noon ko honɗum woni ko waɗɗi en ɓawto allah noddi en e aya qur'ana on yen dandu hoore men danden wonkiji ɓe ngure meɗen nden ene koyen accituɓe ɓe waɗa ko ɓe faala enen koyen wi'u eɓe sinange yalti jungo ombata allah no daali e qur'ana ñande nganto nafata e suratu qiyamati
nganto eɓe hey ay fayɓe ɓen ala no mi gerdami wuuri e tumbere o ɓiɗɗo ko préparete ɗum newugol mo sukaɓe ɓe sukaɓe ɓe jombali suɓe awdi ko suɓete ɗum ndaren mawɓe men ɓaawo ɓen so yiino goɗɗo no jomba suddiɓe nayo ka mamiraɓe men ɓaawo iya goɗɗo mo mari ɓiɓɓe noogayo 30 kanko babajom ɓe ɓiɓɓe ɗo fof so wi mo kala feƴƴu waloɗa waloto hay si noon ɓiɗɗo makko gorko o hay si o resi mo wawi wide mi jeccama ɗum o suusata enen joni noon fewno jamanu men ngum a heɓa ɓiɓɓe ɗiɗo ɓiɓɓe tato taɓe no ronkinma ka waloɗa ɗanoɗa e quartier ka wonɗa e secteur ka wonɗa e miside ka wonɗa on ɗum waɗi tawi awdi so ɓaaka nam ɓayo aya tippike goɗɗo e saha banqueɓe o wulluno o wulli ha dande makko uddi o wi e ana adaltu an nafsi wa kaliftu ahali e mi ronku hay hunnande hoore am mi fawama kadi ɓe guure anden fa qala rasulu muhammadu sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ne laaɗo mo jamɓe kisi woni num maaki hasbuka an ta'amurahum bima ta'amura bihi nafsuka yonima nde yamirtaɓe nguure ma nden ko yamirɗa hoore ma wa tanhahum amma tanha nafsuka haɗaɓe ɗum ko haɗuɗa hoore ma aha si neɗɗo on nani ɗum ɗo min koy miɗo yamirde joni noon a sikku sa wi kaari juulu kaari accu waɗugol ko boni ko o salo a sikku a daɗi ɓay o salike kalla wali kulli gawmin haadin aya qur'ana e suratu ra'd kala yimɓe ɓen no woodi fewnowoɓe ene wiide ko mo Allah fewni ko aya qur'ana ko wali kulli gawmin haadin koya geru gereteɗe ɗen fof ɓayɗa felliti o ɓiɗɗo ma fi a wi accu o accali fi a wi waɗu waɗali si wiyama ɗo mo yaniɗa o nawni ka wonɗa o accitay ƴettamo naɓa ka labitani si tawi hewti niveau ɓe wi ko ma o waalo ka labitani a sokay bitiki ma a sokay kala golle ka wonnoɗa e gollude wona takko o hawni ka ka en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah newnan en hunna nen neɗirgol ɓe guure men nden diina l'islam alana ñammingol tun holtingol tun ñawdugol tun kono noon kala heɓuɓe fay ɓiɓɓe ɓe jamdi laawike onon sukaɓe satiɓe ƴettude suuɓe awdi ndi so suuɓi awdi ndi no toon kadi ko suɓete fi yo ɓiɗɗo newanoma no fewniramo sa wimo ni ko ɗon e ɗon al awwal ara nun ɗum likay nastati an nurabbiya awladuna aw awladana fi yo newano en fi no ne'iren ɓiɓɓe meɗen ɓen bi lutfin bi hayri tabin no newori hara tampere o ala an nakula al halal ko nde ñameten ko dagi wa nasrabu bil halal yaren ko dagi wa naskuna bil halal hoɗen ka nokku ka dagi al aslu l insan min al ma lasili neɗɗanken ko immorde ndiyam koko mo ñaami yari ko ɗum sarfata fi on tigi ko ɗum non wonata asli neɗɗo on si tawi ko aden ko ñamata koko harmi ko ɓornoto koko harmi ɓiɗɗo heɓori ke nder ɗum on ɓiɗɗo kala hansi feewa koko jamfa koko jatta ko kafa kon ko ɗum ƴetteteni ɓe dépense ñaame ɓiɗɗo heɓoriɗo e fewno on sahi ɗon o on o feewoyta no juhisi on no feewa kon ɗum addi fewno safari fuɗɗa yaheede mawɓe ɓaawoɓe ɓe ɓay min ɗum komi payku miɗo mandeti e mawɓe soriraɓe amen
haymo neldiɓe pake sukkar ɓe mi ala yardo mi annda o ko onno ɗaɓɓiri ndi jawdi mi waɗa juuri simi faalama wancinde kafe hande o anndi ɓe suɓi jonnangene mo kala miijitiɗo woni e ɗaɓɓirde ko ɗum noon wona e ñaamede ko ɗum noon wona e yareede siɓɓe julɓe en toriki Allah subhanahu wa ta'ala enen ko wawɗen ala ko Allah woni wawɗo ko kanko Allah ko wi en inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah on kala hunde ko wawɗo en torike mo kanko Allah yo newnan en o fewna jurriyaji ɓoyliɗi ɗin kala ɓe ɓoylaki ɓen no feewi Allah ɓeydanɓe peewal awa kadi kala faalaɗo ne'ude boobo muɗum on tawa o janɗiday sa wi accu o accay komo duuɓi ɗiɗi tawa ɗa maranimo poorewol na nongol poorewol ngol mol duuɓi jowi piirete piiratamo duuɓi ɗiɗi on pooto na gootol ko poore hum embere mo duuɓi ɗiɗi so waɗi goɗɗum a suttinemo ɗon tappugol mo loyru ɗiɗi loyru tati ka woni mo duuɓi ɗiɗi sa wi ko boobo ko boobo ko boobo ha tuma o heɓi duuɓi jeeɗi duuɓi jeetati ha ko feƴƴo yeeso toon a wi o yi noon on a wiyaymo accu non wawa wonde no waywa leggal sottintegal ngal a faala sottinde ɗo lemunneje ma mangoje aawitoyaɗa ko siɗe janɗi ha dow a wi a ɓoray naɓa sama kala away tu yooray si woni ko tosoke a ɓori a naɓiɗa wuuray ko siɓɓe julɓe ko kalti e ɗo duuɓi capantati on woni e heɓude ɗo fayɓe amen fof ko ɗo heɓa fof no anndi ko honno woniri ɓe mi loosidi bu wiyayno min la ñaani poore hummo duuɓi ɗiɗi miɗo jogii ko ɗum si tawi a heɓay ɗon feere si a fuɗɗike newde waɗon kono a wi ko boobo haa o ñannda ɗon hay wiyoyɗa ƴettuɗa loy o accaka par ce que o woowi haray tan on nangi en ɗo en torki Allah subhanahu wa taala Allah newnan en heɓen ko woni ko dagani en ko laaɓani en ko ñaamen ñamminen ɓey gure meɗen nden en torki Allah subhanahu wa taala yo Allah moƴƴin alhaaliji meɗen kala e enen wonɓe ɗo e julɓe kala ka woniri e hoore leydi Allah jogiiɗo ande yo Allah ittan on tigi ande makko kala jogiiɗo nawnaare yo Allah ittanmo nawnaare makko waaliɓe cuuɗi e labitanijo Allah hayfiniranɓe cellal kala ɓe tawi ko sabu timmugol laje Allah a rewtori e maɓɓe yo Allah yaafo ɓe yanroɓe si ƴettita ɓe yo Allah okki en battane moƴƴo yo Allah moƴƴin alhaaliji meɗen Allah fuy komin waawi alaa ko an woni wawɗo Allah waɗu yiɗiniral e yurmodiral e jama leydi laggil Allah ittu tampere e lorra e leydi laggil ittana ɗum kala e leyɗe julɓe ɓe بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أجب دعانا بحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين jonɗe ɗen nde ɗum no yayimo kala yo seeno waɗa ɗo hino ɗo yimɓe tan fof wone جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون